Criadero La Marquesa. Genética superior. Dulce sueño de Lusitano. Reproductor con el mejor promedio en la historia del Paso Fino. Hijos. Arcángel. Paz de sueño. Dulcinea de hierbabuena. Promesa de sol. Dulzura del camino. Hechizo de luna. Dulce sueño es prestigio. Criadero La Marquesa. Genética superior. Hola, soy José Raúl Nova y te invito a seguirme en la Ruta de los Canes para que aprendas todo lo relativo al manejo, cuidado y cuidado preventivo de tus perros. Chris establece la importancia, la llave motora de su vida, es su familia, sus dos hijas, que le dedica el mayor tiempo posible y que le acompañan a él en los momentos y en las competencias donde es posible. Don Luis está loco por traerlas y están viendo a ver de qué forma las niñas pueden llegar y venir a visitar la República Dominicana. How do you see up to the next 10, 15 years? ¿Cómo te ves dentro de 10, 15 años? I don't see anything but growth. I think there was 50-something, 60 ropers in the country whenever I first came down here, and now it's 125 to 150. It's just steadily growing. So the more educated that we all become with it, and you have your pioneers from the country that are continuing to invest in it, such as Hector. There's more and more going into it for the growth of it. The kids coming in. I have my own kids, so it's fun to watch. I have kids come to my clinics at home. So the more that they learn about it and the more educated they become to be able to explain it and teach it, then I don't see anything but growth. It's a family sport. That's the great thing about it. It is a family sport. Se ve creciendo, creciendo en el deporte, ayudando a crecer a cada uno de los países, llevando mucho más dominicanos a las pistas, pudiendo tener mucho más muchachos para entrenar y para dejar sus conocimientos. Es un deporte de familia y él entiende que es la forma de poder ayudarlos a seguir evolucionando, a seguir adquiriendo los conocimientos necesarios. Chris, why the horse have a meaning? Because whenever a human being get in contact with the horse, has received feelings, those feelings that the horse express with the ears, with the tail, in any movement. What are your feelings whenever and at the moment you get in contact with the horse? Well,
it's like you said, every horse's temperament is kind of like a human. You learn how that horse reacts and thinks, and so when we're roping on these horses, most of the time the mistakes that they make are human created. They didn't make that mistake because they were taught to make that mistake. They made that mistake because they were asked to make a mistake. I'm always looking, and we talk about it at the clinics, that if we want to be a good roper, we need to be a good horseman. That's understanding them, how we use our legs, not riding their mouth, the balance that we have in the saddle. I teach that a lot during my clinics, that if I'm out of balance in the saddle, my horse is out of balance. It's hard for me to rope and be consistent catching when my horse is out of balance because I'm making them out of balance. So they're no different than us. If they're not enjoying their job, they're probably going to resist. If they enjoy it, they'll let us know. They lick their lips, they put their head down, they relax. A lot of times when they're uncomfortable, they'll wring their tails just because they're starting to get body sore. So the only difference is we think as humans that we understand their language, and if we'll really pay attention and stop and listen, we do understand them. We just choose not to at times. So we definitely we need to pay closer attention to how our horses are reacting to what we're doing on them, and we'll learn a lot about our own sport and what we're out there trying to achieve. Los caballos nos hablan con las expresiones, con los movimientos de su cola, de sus orejas, con su expresión corporal. Y él da y hace y pone mucho hincapié en los jinetes, a ser verdaderos jinetes, a tratar con amor los ejemplares, a tener el balance en la silla, a poder también manejarlos con suavidad pero con firmeza. Y de todo eso se va creciendo, de todo eso se va aprendiendo, porque es un conjunto de cosas la que permiten y la que regala el caballo al vaquero. Finally, Chris Harris, how can he define himself in 3 words? In 3 words, it would be God and family, and I would have to say the roping. That's what I do. That's the people that I enjoy, the people I'm around, the wonderful friends and family that I've met across this world have come through roping and being able to experience this with people. So being a Christian, a strong Christian, and everything's in God's hands, and having a wonderful family and 2 daughters that love me to death, that I love, get to be able to share and experience that with them. Always and at every time, God is the first thing. First and foremost. First and foremost. We don't get to do this without Him. Se define de 3 formas: Dios, la familia y el rodeo. Un hombre de a caballo, un hombre que se entrega a la voluntad de un Dios, que en mi caso y en el de él le llamamos Dios. Un hombre que ha dado y dará hasta su último hálito lo mejor para llevar educación, para entretener y para unir a la familia. Un hombre que, como lo escucharon, se dedica a enseñar y a llevar sus conocimientos en humildad a favor de los demás. Este hombre, busquen su nombre en Google, búsquenlo en YouTube, es una leyenda y su nombre está en el libro de los récords en los Estados Unidos, dentro del top más selecto de los vaqueros. Y con esa humildad pone de lado los premios, los pergaminos, porque sus hijas, Dios, la familia y el caballo y el deporte son lo primordial. A Héctor Luis Laos, las gracias a Chris Harris. Our thanks to be with us and hope you will be joining us in the near future. I look forward to it. As long as I'm invited back, I'm coming. Of course. No lo muevan, no lo cambie, porque junto a Héctor Luis y junto a Chris Harris
Nosotros seguimos la ruta de Guia Ecuestre Internacional. A ustedes las gracias por el favor de la compañía que 60 minutos hemos tenido nosotros aquí y ustedes allá. Gracias al apoyo de todos nuestros patrocinadores, al de la familia que nos acompaña cada semana y nos espera para recibir los contenidos de educación, de alegría y de entretenimiento. Todas las razas, todos los deportes que a caballo se realizan, no importa la pista o el país donde se celebre, ahí estamos para llevar a sus hogares una producción de carácter y de corte internacional. Gracias y nos vamos a quedar con el compromiso junto a nuestro equipo de producción de toda la semana laborar a favor de llegar en un nuevo contenido que a paso fino, firme y seguro les traerá la ruta de Guia Ecuestre Internacional.